नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुछि बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम। आदौ देवकी देवी गर्भजननम श्री राम पुणी आसिले कृष्ण रूप देवकी देवी गर्भर सम्भूत होई गोपपुरे परिवर्तित हेले पिला बेलू पुतना को मारिले माया पता जीवितापहरण गोवर्धन धारण इंद्रंकर दर्प चूर्णीभूत करने को जाई गोवर्धन पर्वत को धारण करथिले जे कंस छेदनम मामू कंस को मारिबा परे जरासंध भयरे सीधा सड़क जाई समुद्र मझिरे द्वारका गढ़ स्थापन करी प्रभु हो गले द्वारकापुर राजा कृष्ण और बलराम नहीं कि राम लक्ष्मण कृष्ण बलराम रूप सृष्टि तापरे पांडव मान को रक्षा करी कौरव मान को दहन करथिले जिए एतत् भागवत पुराण कथित श्री कृष्ण लीलामृतम ये हूँ भागवत संक्षिप्त परिचय आज बाल्य लीला सारी जौवने षोड़श रास क्रीड़ा सारी कंसबद्ध पर द्वारकागढ़ स्थापन करी समुद्र मझिरे द्वारकागढ़ हेले राजा राजा हनु तपस्या कर मूल कथा को टिके नजर थी हनुमान तपस्या करुची एणे प्रभु कृष्ण रूप सृष्टि हेले आ हनु कथा मने ना से दिन कथा एणे सेई पथ दे जो हनु तपस्या करुचे से रामेश्वर तीर्थ दे गति करुथिले किए भगवान अद्वितीय प्रतिभा भगवान जड़े परम भक्त देवर्षि नारद बीणा तंत्र मधुर गुंजन तोली दे जिते चली जाऊे नजर पवित्र राम झंकार जमी टाणी आणुची केमिति थिला से राम झंकार अनुगाउची प्रेम मुदित मनस राम राम प्रेम मुदित मनस राम 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 श्री राम राम महादेव सतत जपत भजे राम तपस्या करुची नारद चली जाऊे देखी पकड़ा हनुमान महावीर बजरंगवाली हनुमान तपस्या करुले नार टिके शुण ना नारद कहले किए हे भक्त शिरोमणि हनुमान देवर्षि नारद को देखी पके हनुमान प्रणाम जन कहले हे देवर्षि ना हाँ आज्ञा अरे हनुमान तुम ये कौन कर पुणी पूरा कथा पलटि उक्ति प्रत्युक्ति हो एका थर के देखो महावीर हनुमान कहले आज्ञा हाँ मो प्रभु राम ठाकुर ये लीला करुले तो मत ये बसई दे सरजुरे आत्मगोपन करने को चलीगले आउ ये 2-4 मिनिट हम ये 5-10 मिनिट हम मो प्रभु नाम जप करुँ कहले जिते प्रभु तुम गले धराधाम छाड़िकी से जप कर नारद जानीदे 2टा जुग अतिक्रांत है पर्यंत हनुमान जानी पारनी केड़े बड़ भक्त से प्रभु पुनः सृष्टि है द्वारकार एक भी हनुमान जानी पुणी गोटे जुग हो गलानी से जानी नारद से कथा को लुकायित कर कहले अच्छा ठीक अच्छी तुम प्रभु जाइए तुम नाम जप कर गोटे जगह बस कहीं जप कर रामतीर्थ मान पर्यटन कर रामायण विषय टिके प्रचार कर समाज अवलोकन करेंगे कहीं बर्तमान जुग परिवर्तन हो गला जुग परिवर्तन वर्तमान हूँ द्वापर जुग
तुम्हें दुईटा जुग धरी बसी तपस्या करुच तुम भली भक्त ए दुनिया बक्षे देखा विरल तेणु हनुमान तमें जाओ वर्तमान द्वापर जुग हो गला तुम्हें जापारुना किंतु से राम कृष्ण रूप में सृष्टि होती कथा कहले खाली कहले जुग परिवर्तन हनु कहले आपण आज्ञा मोर शिरोधार्य आपण गिर शिरोधार्य मोर भाषांत वीर आदि भाषा लोकेश कुमार चलिले सत्वर ज्ञानी विवेकी पंडित समाज आज देवर्षि नारद देखिले हनु चलीगला राम नाम प्रचार करने ये प्रभु कौन एमती केते भक्त के दुनिया रे पकई सही मारु आज सिद्धासलक द्वारका पर प्रभु को पचारि एमती हनुमान भली केते भक्त को आपण पकई सही मारु हे ज्ञानी विवेकी पंडित समाज प्रभु दरबार महा दरबार भक्ति तत्व ऊपर आमे जाउचे भक्त भगवान समिश्रित केंद्र बिंदु ऊपर आमे उपस्थापित हवा से भगवान को गुणगाथा टिके सुनिबा किछि समय तेबे प्रशांत बाबू देवर्षि नारद वीणातंत्र मधुर गुंजन तोली देई सिद्धासलक प्रभु दरबार रे पहुंचचंती भक्त कवि जय देव गोस्वामी कृष्ण निकट को जाउचंती जेहेतु नहीं कि डाकिले प्रभु प्रभु मणिमय मकर मनोहर पूर्णा मंडित गांड मुदार मंडित नारद पहुंची जाइछंती द्वारकापुर सुंदर द्वारका द्वारका प्राचुर्यता द्वारकार सौंदर्य आउ कथारे कहि हो आज सेति थाउ द्वारका वर्णना दे वर्तमान आपण मान को भाराक्रांत करिबि नाही देवर्षि नारद सिधासलक पहुंची जाइछंती प्रभु देखि पकेले देवर्षि आसी गलणी पाखरे बसितिले सेति बेले रानी सत्यभामा उभय बसी कथावार्ता होचंती नारद प्रवेश नारायण 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 हां केते बोले कोन कहिया देवर्षि नारद जेतबले चली आसुंती कृष्ण देखि पकेले डाकिले रानी सत्यभामा अरे सत्यभामा कोन करछो ए मुखमे बिडी ये ठियाला देखिला कोन जेमती गोटे योद्धा भुसुंडा भलिया ठियाला ये सत्यभामा भलिया देखाउची त काय देखाउ नै कोन सेटा पके देले सत्यभामा स्वामी हम घर को के आसुंती देखिलो लोमा मु कोन करी जल टिके आनो तांकर पद धौत कर कारण अतिथि 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 नारायण देहि नहीं कि अतिथि सत्कार करबा सामाजिक प्रचलित प्रथार धर्म देवर्षि हां देवर्षि मां देवर्षि हां देवर्षि मु एठी हां दिया मारछु दिया काय मारछु दौड़ू माने कोची मु दिया मारछु मिसाई करी को हो मुंडिया मारछु न कहि कोची मु दिया मारछु अक्षर हाउची शब्द सब भल देवर्षि नारद देखि पकैले प्रभु आसी मुंडिया मारछन आउ मां
आज्ञा ये सत्य हवा मध्य मुंडिया मारुछंती कहीं देवर्षि पाद तले आज्ञा देवर्षि तो प्रभु भक्त पाद तले पुणी कृष्ण जे विश्वचिंतामणि जगतकर्ता महाप्रभु से पुणी नारद पाद तले मुंडिया मारिया यथा कथा तो यार वास्तविकता रूप कौठी आपणकर भगवत गीता कहले अश्वथी सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथ यशिधानां कपिलो मुने भगवान कहिले वृक्ष मानक भितर मु होउची अश्वस्थ मुनि मानक भितर मु होउची कपिल ऋषि मानक भितर मु होउची ऋषि श्रेष्ठ नारद ये नारद आज्ञा कही नुहंती भक्त भितर से प्रभु से निजे कहते देवर्षि नारद आउ कही नुहे मोर गोटे प्रतिछवि माँ मोर गोटे अनुरूप ये पुणी भक्त भगवान बापा आउ माँ किए भक्त सालवेग कहले भक्त मो पिता माता ये भक्त बंधु आदि भक्त मन्ते मोर पिता भक्त हूँ मोर माता एते उच्च आसन भक्त को प्रभु नारद पाद तले मुंडिया मारी सारा देवर्षि नारद हठात कहले प्रभु ठीक अच्छी मु कहीं आसी आपण जानती कहीं देवर्षि नारद प्रभु किमर्थ आगमन गोटे कथा पचारिबा को आपन को मु आसी ये गोटे कोन हां जेते हम घर को आपन आछंती 10टा कथा पचारा गोटे कोन तुम टिके रुह हे जा प्रभु टिके रुह आ धान को जाई गला देवर्षि आज्ञा आपण हठात द्वारका आगमन किमर्थ गोटे प्रश्न पचारिबा को आपन को आसी प्रश्न हां पचारो किछि प्रश्न पचारिबा आज्ञा पचार अच्छा ए संसार रे आपनकर श्रेष्ठ भक्त किए ए दुनिया रे मोर श्रेष्ठ भक्त किए हां बड़ भक्त किए अरे तो बड़ कथा कोन मते प्रश्न कल हठात प्रभु देवर्षि आज्ञा ए कथा आपण को तुंदर शोभा पाइबनी मु कहि देले शोभा पाइबो आज्ञा आउ के अबीरत जे बिना तंत्र रे मधुर गुंजन तोली देई नारायण 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 नाम कीर्तन करंती बिना कहूची बाजरे बिना बाजरे बाजरे बिना बाजरे नारायण नाम भोजरे बाजरे बिना बाजरे नारायण नाम भोजरे कुंज कानन कुंज आनन कुंज कानन कुंज आनन मधुर मधुर बाजरे बिना बाजरे बिना बाजरे नारायण नाम भोजरे बाजरे बिना गण भूषण मनरे शुण आदि पवित्र पत्थरे बोलिबा मोहन राजा घटिब न्याय दर्शन समस्त पुत्र पुरुष लक्ष्मी नारायण आदि अपूर्व पत्थरे रहिबा भल मन्द रसमासी हेनुथिबा देवर्षि नारद जी बिना तंत्र रे अविरत नारायण 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 पवित्र नाम को अभिशांत भजन करछंती से हमर परम भक्त नुहे तो आउ दुनिया रे तुम ठारू के अधिका बड़ भक्त अछि ये दुनिया कहूना कहूना केवल श्रेष्ठ भक्त बड़ भक्त देवर्षि देवर्षि नारद प्रभु आपण हमर श्रेष्ठ भक्त बा जहा कहउछंती आपण भी सेया कहउछंती ठीक कथा आपनकर कोन किछि मने पडुनी मने पडुनी माने को कथा
ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କଠୋର ତପସ୍ୱୀ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ଏମିତି କେହି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦୁନିଆରେ ଅଛି? ଅଛି ଅଛି ସେ କପିଶ୍ରେଷ୍ଠ ହନୁମାନ। ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଚମକି ଉଠେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଅବତାରରେ ଯାହା ସହିତ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଲୀଳା ମୁଁ ପ୍ରକଟ କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ରାମେଶ୍ୱର ତୀର୍ଥ ନିକଟରେ ବସେଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାମ ନାମ ବସି ଜପ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ରାମ ନାମ ରୂପକ ଅମୃତକୁ ପାନ କରି ସେ ଅଜ୍ରାମର ଅମର ସେ ବସି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମକୁ ଯୁଗ ବ୍ୟାପୀ ଯୁଗ ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପରମ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଭକ୍ତ। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଆଜି ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମନେ ପକେଇଦେଲ, ଯାହା କଥା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ରାଣୀ ସତ୍ୟଭାମା, ଆରେ ଜାଣିଲଣି ଆମର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯେମିତି ତାଙ୍କରି ଭଳି ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ଭକ୍ତ, ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଅନ୍ୟତମ ଭକ୍ତ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମହାବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ହନୁମାନ। କଣ କହିଲେ? ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ପରମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ବୈର ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ କେବେ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବଡ ଭକ୍ତ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଗୋଟେ ଗଛଡିଆ ମାଙ୍କଡ ଆମର ପରମ ଭକ୍ତ ହବ। ତା ମାନେ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛ? ନାଇଁ, ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ଦେବର୍ଷି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ହନୁ କଥା ବିଚାରକୁ ଆଣିବି। ଠିକ ଅଛି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଚାଲିଗଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ରାଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ଏପଟକୁ ଆସ। ଭଦ୍ରଲୋକ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ ନ ଜଣାଇ ତମେ ହଠାତ୍ ଚିହିଁକି ଉଠିଲ, କ୍ରୋଧ ଭାବ ଆଣିଲ। ହନୁମାନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଏକଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ତମେ କେମିତି ଅସ୍ୱୀକାର କଲ? ନାଇଁ ବା ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କେହି ବଡ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଜୁଟିଲେ ନାହିଁ? ମାନେ ଯେତିକ ମାଙ୍କଡ କୁକୁର ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ତା ମାନେ ତମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଭଳି ହନୁ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ଭକ୍ତ, ତମେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନା। କେବେ ମୁଁ ମାନିବି ନାହିଁ। ମାନିବାକୁ ପଡିବ। କେବେ ନୁହେଁ ନୁହେଁ ନା, ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ସବୁ ସହିପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭକ୍ତର ନିନ୍ଦା ମୁଁ ସହିପାରେନି। କାରଣ ମୋ ନିକଟରେ ଭକ୍ତି ହଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଆପଣଙ୍କର କରମଳା ମଠ ଚାନ୍ଦ ଠାକୁର ବିରାମ ପରମହଂସ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଏ ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ, ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ, ବାଲ୍ୟ କାଳୁ ତାକୁ କର ଅଜାନ। ଭକ୍ତି କରିଲେ ପାଇବୁ ସେ ହଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ମୋ ନିକଟରେ ମୋ ଭକ୍ତ ଯେତିକି ଦେଖାଯାଏ ଆଉ କେହି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେ ମୋର ସବୁ କିଛି। ଆଉ ମୋରି ସମ୍ମୁଖରେ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରେ ମୁଁ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଯିଏ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ନିକଟରୁ ତାକୁ ମୁଁ ବହିଷ୍କୃତ କରିବି। ତା ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କଣ କହିଲେ? ମୋ ଭକ୍ତକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ।
କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦ ପଟରୁ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣ ମତେ ଘରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ? ହଉ ବା କଣ ଇଏ ଘରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ମୋର କଣ ବୋପା ଘର ନାହିଁ? ମୋ ବୋପା ଘର ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ପାପ ଚାଲିଯିବ? ଚାଲିଯିବି। ଚାଲି କେତେ ଶୀଘ୍ର ମାଲ ତମ ସମ୍ମୁଖରୁ ତମ ବିଧାନ ସତ୍ୟ ନିନ୍ଦାକାରୀକୁ ମୁଁ ସ୍ଥାନ ଦେବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଇରେ 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 ଇଏ କଣ କିରେ ରାଗିଗଲା ବୋଧେ ଜୋରରେ ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଇଆଡେ ଇଆଡକୁ ଆସ। ଅଭିନୟ କରୁଛି ବୋଲି ବୁଢା ଭୁଲିଗଲାଣି। ଭାବରେ ଅଛି ତ ନାଇଁ ମଞ୍ଚ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛ। ଟିକେ ଶୁଣ ବାସ୍ତବରେ ସେଇଠି ସତ୍ୟଭାମା ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ। ଏଇ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଟିଭିରେ ବାଜୁଛି ଆପଣ ବାଣବସା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୂଜା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ଆଜ୍ଞା ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ବୋଲି ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ବୋଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ରଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ହୁଏତ ଅନେକ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ କେତେ ଦୂର ମିଥ୍ୟା ସେ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯାହା ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆଉ କେହି ଏଡେଇ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଘରେ ଘରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି ତାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଡେଇବା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବା ଇଏ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ାଙ୍କର ଧର୍ମ। ଆଜି ଯଦି ରାଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ଘର ଛାଡି ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ ସେଇଠି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ସିନା ମୋ ଭକ୍ତ କଥା ବୁଝିବି ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ତ ଜାଣିଲେନି। ସେ ଯଦି ଘର ଛାଡି ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ ଏପଟରେ ସମାଜ କଣ କହିବ? ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଗାଁରେ ଯେତେ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଗାଧୁଆ ଘାଟରେ କିଏ ନଈ ଘାଟରେ କିଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ଭେଟ ହେଇଯିବ। କିଏ ଗାଈ ଦଉଥିବ କିଏ ଗୋରୁ ବୋଉଥିବ କିଏ କୋଉଠି ଭେଟ ହେଇଯିବେ। ରହ ସେ ଡାକ ଦବା ଲୋ ବଉଳ ଶୁଣିଲୁଣି? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମିତଣୀ ହ୍ୟାଲୋ ସଜନୀ ରହିଥା ଜେମା ରହିଥା। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ଆଲୋ ମିତଣୀ ଶୁଣିଲୁଣି? ଆମ ରାଜା ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ ଆମ ରାଜା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର କଣ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ନା ଲଗେଇବାକୁ ନାହିଁ ନା ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ କଣ ନା ନଡ଼ିଆ ବଗିଚା ଅଛି ମାଛ ପୋଖରୀ ଅଛି ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ ଅଛି ଏଇଗୁଡାକ ଆଗ ଦରକାର। ଆରେ ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ। କଣ ନାହିଁ ରାଜା ଆସେ ରାଜା ହେଇ ଆଜି କଣ କଲେ? ରାଜା ହୋଇ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ବୃତ୍ତି କଲେ ନାରୀକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ସମାଜ ଶିକ୍ଷା କଣ ମିଳିଲା? ଏ କଥାକୁ ପ୍ରଜା ମାନେ ଜାଣିବେ। ଆମ ରାଜା ତ ଏ କଥା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁ ନ କରିବା? ଦରକାର ପଡିଲେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଦିନେ ଆମକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବେ ଲୋ। ଏଭଳିଆ କଳଙ୍କିତ ରାଜାଟାଏ ଥିବା ଯାହା ନଥିବା ସେଇଆ। ରାଜା କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅପବାଦର ନାଗରା ଡିବିଡି ହେଇ ବାଜି ଉଠିବ ନାଇଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫେରେଇ ଆଣିବା ଦରକାର। ବନ୍ଧୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।